Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu manbanta kerina. Ibas benak kebak tinta mari dage sidengken momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagepe rencana pelayanan ku gereja antara kubas wari-wari si sendah endah. Momo minggu tanggal 21 Juni 2020 sir tugas bas minggu enda si mabai liturgi dia kenta sah takaban nahkan khotbah Pendeta Agustaria Ginting MTH ibas Runggun Batu Azinari. Kata penaruh Tape Momo Pertuarik Pelawi. Song leader Moria Runggun Tiban. Pemusik Jones Adventa Ginting. Karena kebaktiin minggu selewat, karena jumlah si pulung ras persembahan banci sinen ibas WA Momo GBKP Tiban. Bagepe karena kebaktiin PJJ ras PAPA kategorial jumlah si pulung ras persembahan banci sinen ibas WA Momo GBKP Tiban. Karena persembahan perpuluhan singgonahkan banci sinen ibas Momo WA GBKP Tiban rasman kita silengahkan persepuluhan ta enda baci dengar sisahkan ku bendahara Runggunta. GBKP Tiban Bata mengucapkan selamat ulang tahun ketubuhan bagi ulang tahun Perjabun periode 21 Juni seh 27 Juni 2020 di Bata si masu-masu ibas sertambahna umurndu ras usia Perjabundu. Mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Ibas minggu enda si bengketi meminggu singirkan kita karena kuga arusna kita redahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 5 ningatkan kita maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lakon jagai dengan pekena-kena doni enda. Gelah tetap jadi ingan kegeluhun si sikap man banta. Manta-manta bagai peman kerina tinepa si deban. Arah pendahinta di bata reh nehken pasu-pasuna man banta bagi penandangi doni enda. Kalak sirdahin alu tutus ngenate di bata. Si bengketi dagi kebak tinta alu kehamatan ras keteden ate kempak di bata sinepa kita lakon dahiken dahin si mehuli. Perpulungan tedis. Rende kita ibas kitab mendendenta nomor 258 ayat sadaras 2 pandu song leader. Ibas gelar di bata bapa sinilo kita erdahin guna ngusahai ras jagai doni enda. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus sirdahin guna kinulin doni. Ras ibas gelar kesah sibadia si mereken kepentaran gelah kita ngasup erdahin alumuhuli. Di bata bapa mereken gegeh ras kepentaran dengan kemalamanate man banta. Amin.
Berita karena pendahin ras sura-sura di bata, arpalaskan kuan-kuanan 20 ayat 10 telu. Adi dekahan kamedem, ngusil mekam. Kalau majingkat cukup menakanna. Arpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendekan kitab mendendenta nomor 255 ayat sadar si peduakan ipandu pemusik ras song liderta. Melintas ini breken di batanta, jadi mina lipat ganda, tutus ate tandahi kendahina, amin pemerah tapi na ermulia, galasi malang nandangi Tuhan, lakap gini bala bongit noga, maka dahikanlah alu tutus, olah lakokan alu mekaru. Geluta babodoni lakeneka, olamin kita ngitnila, gia cubai setan nasingara, juru selama erbanca kita pula, galasi malang nandangi Tuhan, lakap ngitni bala bongit nogan, maka dahikanlah alu tutus, olah lakokan alu mekaru. Ujin nang dangi kunulin dahin di bata alu Muhammad perpundulungan kundul kam. Pustaka sibadia nuduhken uga ulina di bata dahin guna kini ulin doni enda. Mula-mulana dijadikan di bata langit ras doni. Ya turkena doni silengalit tempasna jadi mehuli. Isikap kena lawit simbelang, awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ya turkena matawari, bulan ras bintang guna nyani suari ras berngi. Si jadi tanda permulaan wari, bulan, tahun ras musim. Terpujilah kam Tuhan, sebab menghuli kal uli pendahindu. Itu pa di bata pe berbagai-bagai sinuan-sinuan, bagai pe berbagai-bagai rubia-rubia, ras asuh-asuhan. Jenari, itu pa di bata me manusia sintudu ras tempasna. Dilaki ras diberu, gunan jagai, ras pekena-kena doni enda. Itatap di bata krina tinepana, sahkel ulina. Terpujilah kam Tuhan, sebab menghuli kal uli pendahindu. Emaka idungi di bata krina dahinna, jana israp kena sadawari, jadi wari pengading-adin. Jenari ipasu-pasuna krina. Terpujilah kam Tuhan, sebab menghuli kal uli pendahindu. Mari penangkih pujin-pujin taman Tuhan, ibas krina pendahin si enggo nepa kegeluhan doni enda alu menghuli. Alu ngendekan kitab mendendenta 200 telu ayat sadar si peduakan ipandu song lider ras pemusikta.
Kinata kegeluhan manusia. Di bata anggonepa doni enda alu mehuli. Dengan ipahagana kita alur bahan kita sentudu ras tempasna. Jenari yang katna kita jadi temanna ardahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakukan Yesus jadi di bata bapanta. Kaingen dia sidah ibas pusuh ras perbahananta. Tandana kita senturu ras tempas bapanta, pusuh ras perukuran si kugange ida peti di bata ibas kita, ida petinan dia kini teken si tutus ibas jagai tempas di bata silit bas kita, ida petinan dia pusuh ukur si tetap, ngukurkan si mehuli lebih asap keperluan diri, ida petinan dia perukuran ras perbahanan si mehuli, pusuh si kugange ida peti Tuhan ibas kita genduari, masuk kita ku paksa tenang. Marilah siakukan dosan taman Tuhan. Oh Tuhan, megati laku ingat, maka ita pandu aku tudu ras tempasnu. Jana ide londu aku urdahin jadi pasu-pasu. Megati lanai dah doni enda kelengatendu ibas pendahinku. Megati lanai ida jabungku rupandu ibas upangku. Oh Tuhan, alemi kal aku. Kenca si gejap karena salah ras lepakta, mari dage si pindo pengalimi dosa idur di batanari, alu ngendekan kitab ndendenta nomor 436 ayat sadara si peduakan ipandu song leader ras pemusikta.
Bata pengalimi dosa Alu Muhammad perpulungan tedis. Selaku persuruhan di Bata, aku nehken kata naman banta krina, sing akuken dosa ras kesalahan ta. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan ta nari. Nina, kam ngor kubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagiar kita ken dosandu, kam gombiring bagi tengguang. Mulihi kam jadi mentar bagi kapas. Bagaimana nina di Bata man banta krina. Amin. Mari penangkih pujin-pujinta, arkideken dosanta, enggo ya lemi. Aluras kita rendai bas kitab mendenenta, nomor 184, sindeken ayat pemenaras peduakan, dipandu song lideras pemusikta. Yesus Tuhanku, jamini hina dosaku, tebusina, gelusi baru, jujur kenal, dia ukurku, malu kencang. Tuhanku Yesus, kamu tetap pengandasanku, rasa lalat temani aku, oh penampak. Tuhanku Yesus, juru selamat. Ngendas man bana sikap tubuh galang atina nagu-nagu windoman bana olah madu maka ibrena pasu-pasu. Tuhanku Yesus, kamu tetap pengandasanku, rasa lalat temani aku, oh penampak. Tuhanku Yesus, juru selamat. Alu Muhammad perpulungan. Ngoge kata di Bata bagian si pemena dibuat dibas padan sedekah nari pengerana 5 ayat 10 aloh seh 20 bagenda kata di Bata. Maka kutah maka lalit terulin man banta sekatan minem dengan mankan ulih pendahin dengan ngenanami ulih talatih kedekah geluhta si gendek si bereken di Bata man banta. Eme sekerajangan ta adi sekala ngelakukan kebayakan dingin erta ibas di Bata nari janah ibrena yang ngenanami kebayakan arus yang ngatakan bujur janah meriah ukur ngenanami ulih nalatih epe pemere di Bata kap di Bata sindemi pusuhna alu kriahan gelah ola aru atena ngukur kenca karena uga gendekna geluh enda bujur. Ketuahan kalak sembagikan kata di Bata dingin si make kencai bas geluhna si tetep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita artoto. Bapa sini surga, kami nggo sikap megikan katandu, ngerana kaman kami, ajari kami alu katandu. Ibas gelar Yesus Kristus kami artoto. Amin. Shalom man banta krina. Perpulungan ni Tuhan, mari dagekan sioge pustaka sibadia. Si jadi renungan tay bas minggu enda, minggu kenca Trinitatis. Bagepe minggu enda kita ngerana karena minggu etika kerja. Kata dibata si jadi renungan tay buat dibahas perbahanan Rasul-Rasul 10:6 ayat 10 sada 10:5. Perbahanan Rasul-Rasul 10:6 ayat 10 sada 10:5 kuogekan man banta bagenda katana. Lydia siringan ipilipi tek man Yesus. Jenari erlayar kami itroas nari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalan kami ku Filipi. Kuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta warga negara Roma. Ibas kuta kami ringan piga-piga wari dekahna. Asum wari sabat kalak Yahudi. Lawas kami ku darat kuta ku tepi lau. Sabab iakap kami makalit ije ingan ertoto kalak Yahudi. Kenca kami kundul ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekalak ibas diberu gelarna Lydia. Ia tiatira nari. Janah dahinna erbinaga uis si meherga ungu rupana. Ia kalak Junani sir sembah mandibata. Italangi Tuhan ukurna. Maka tutus kel Athena megikan kais si ikatakan Paulus. Ia ipridikan ras kerina isi jabuna. Jenari iundangna kami ku rumahna nina. Adi ia kapdu maka aku tuhu gotek man Tuhan. Marilah kesilang ku rumahku. Ipindo kena kel gelah kami kesilang ku rumahna. Terjeng jendam siman ogenta. Alu tema sisah man banta ibas minggu etika kerja enda. Erdahin ras tersembah. Shalom. Tuhan Yesus si masu-masu. Tetap semangat. Jumpa kita. Amin kia. Lengabanci kita ras-ras jumpa secara online dengar. Tapi langurangi semangat ta ersembah mandi bata. Senina turang kekelangan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda, minggu etika kerja. Kita ibabai ngerana karena kerja. Entah pe dahin. Kerja entah pe dahin. Ngerana karena dahin ya di bata. Sinepa kegeluhan ta. Enda pe di bata si erdahin. Di bata erdahin nepa doni enda. Jana labo terjeng nepa doni enda ngenca di bata erdahin. Tapi segenduari pe. Senina turang siku kelengi. Di bata tetap erdahin. Ibas jagai. Ibas empekena-kena doni enda. Di bata tetap erdahin. Maka ikatakan erdahin. Kerja. Biak di bata. Pe iajari kita. Di bata nggonepa kita manusia, guna kita banci ngusih di bata. Ibas pendahinna lakon jagai dengan pekena-kena doni enda. Si jadi ingan kegeluhan man banta, ingan kegeluhan man temanta manusia. Jadi ingan kegeluhan man kerina tinepa si deban, maka sikap doni enda, maka kita pe itepa di bata. Adi sinin ibas Kejadian 2 ayat 10:5. Di bata negaskan man banta. Manusia itepa di bata gunan jagai ras empekena-kena doni enda. Manusia itepa di bata jadi wakil di bata erdahin guna banci jagai doni enda. Kata erdahin entah pe kerja ibas pustaka sibadia ibas padan sindeka enda igelari melakah enda trida ibas Keluaran 20 ayat siwah.
Keluaran 20 ayat siwah ikatakan, 6 hari kam harus erdahin dahikan dahindu. 6 hari kam harus erdahin dahikan dahindu. Kata erdahin si pakai bas ayat enda eme melakah. Berarti melakah eme nuduhkan kerina pendahin. Amin gia ya, secara spesifik kata melakah enda lebih kepada pekerjaan tukang bangunan. Ya, tukang bangunan adi ardahin melalah hal je lako kena. Mulai ia mengaduk semen, mengangkat ya sampai membuat sebuah bangunan. Maka kata melakah enda pe lebih luas enda nuduhkan kubas kerina pendahin. Janah pe pendahin me persuruhan Tuhan ras guna Tuhan. Jadi kai pe dahinta. Ikatakan dahin persuruhan Tuhan labo hanya imam. Ya, labo hanya nabi, tapi genduari labo hanya pendeta, pertua diaken, tapi kai pe pendahinta, ya termasuk kita perjuma, perbinaga, PNS, pengusaha, pebisnis, medis, pilot, supir, rasidebana, bahkan buruh sekali pe, kerina ema melakah, pekerjaan pendahin, si iberikan Tuhan, karunia Tuhan, dengan guna kemuliaan Tuhan. Johannes Calvin mengatakan karena pendahin enda nina, man kerina manusia itetapkan Tuhan pendahina sekalak-sekalak. Gelahna jelma kerina tutus setia ras ertanggung jawab. Calvin mengatakan maka man kerina manusia ICP kita dibatang go netapkan pendahinta sekalak-sekalak. Janape kita iajari ya etos kerja, etika kerja Kristen. Ngatakan maka kai pe pendahinta dahikanlah alu tutus setia ras retanggung jawab. Senina turang kekelangan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan si jadi renungan ta baik ibas invokasio kuan-kuanan 20 ayat 10 telu. Bagi pe ogen si pemena pengerana 5 ayat 10 lalu 20. Janah pekot bahta perbahanan Rasul 16 ayat 10 sada 10:5. Indah kerina babai kita gelahna mejingkat erdahin. Gelah tutus erdahin. Setia ras ertanggung jawab kaipe pendahin silid di bas kita. Lihat piga-piga hal si jadi renungan man banta arah bahan khotbah tawari enda. Si pemena pendahin pemerei di bata. Pekerjaan adalah karunia Allah. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, kai pe pendahinta kerina pemerei di bata. Adi sini nih bas ogen tandai pengerana 5 ayat 10 siwah. Ngatakenca, adi sekalak ngaloken kebayakan dengan erta ibas di bata nari, maka patut ngatakan bujur mandi bata. Arah renungan enda ibabai kita, kaipe pendahinta, kaipe sidahikan kita, dahikanlah alututus dengan ngatakan bujur mandi bata. Memang adirukur kita dakam. Apa inge latihan erdahin ngasangkan la erdahin. Kuakap Pak Sagenduari enda, ya pandemi COVID-19 enda. Menguji diri enta ketika kita dituntut stay at home di rumah saja, asa bancina rumah saja, ya mungkin melala ngekam perpulungan, redahin pe rumah nari. Ijenda iuji tuh kesabaran ta. Ijenda iuji tuh kita. Apa yang ngelatihan akap do, redahin ngasangken lah redahin. Kuakap adina, ijabak pe penungkunan enda. Pasti kita kerina ngatakan latihan la erdahin. Riahan kepekan erdahin ngasangkan la erdahin. Engkai. Arkiteken kita itepa di bata memang guna erdahin. Ibas tubuh ta enda pe. Di bata nepa tubuh ta enda pe. Bekerja, bergerak. Maka sikap tubuh enda. Maka disuruh saja pe kita tunduh kam sadawariban 24 jam, kuakak labo kita ngasup Lati daging te adikin tunduh-tunduh saja. Lah man medem ka, dung medem medak man ka, dung man pedemken ka.
uga apa pelatih. Sebab kita memang itepa, litkin biak ibas kita guna erdahin. Maka apa ikin ka andu latihan erdahin ngasang lang, latihan la erdahin. Amin giar dahine latih. Ya ketika kita bekerja itu menguras pikiran kita, tenaga kita, energi kita. Tapi tubuh kita lebih segar kalau sudah melakukan pekerjaan. Tapi kegeluhan tarsikapna adik kita enggo erdahin. Maka senina turang siku kelengi, latih penindur dahine, latihan ngelardahin. Maka kai pedahinta, katakan bujur man Tuhan. Kai pedahinta pendahinta pemerai di bata. Sekalak singgo pensiun ngatakan canina. Aditendu atendu uga ergana dahin, sungkun mankala sila erdahin. Kalau ingin tahu betapa pentingnya berharganya sebuah pekerjaan, tanyakan pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Kita akan tahu betapa pentingnya, betapa berharganya apapun pekerjaan kita. Kalau kita bersyukur atas apapun pekerjaan kita. Maka KIP pendahinta katakan bujurlah man Tuhan. Ola jungut-jungut. Ola basdahi kendahine kita merasa bahwa ini bukan bidangku, enda labo kegeluhanku. Tapi katakan bujur, sesederhana apapun pekerjaan kita, itu adalah karunia Allah, pemerai di bata. Hal si peduakan, si jadi renungan ta enda, janape jadi tema man banta, erdahin ras ersembah. Dainggoi katakan, biak ta biak erdahin. Tapi ibas kita erdahin ibabai kita ulang ngelupakan, pendahin ras penyembahan, ora et labora. Dahikan totokan kai siman dahin kendu, dahikan kai singgo itoto kendu. Endape terjadi ibas sekalak diberu, ibas perikop ta endandai Perbahanan Rasul 10:6 ayat 10 sada 10:5. Sekalak diberu si tergelar Lydia. Lydia enda banci katakan pendahinna pebisnis. Ia pebisnis kain ungu. Kain yang cukup mahal pada saat itu. Banci katakan Lydia enda, labo kalak sih santai-santai di rumah. Bukan hanya ibu rumah tangga. Tapi dia melakukan sebuah pekerjaan, pebisnis. Tapi ibas kesibukanna, ibas buena dahinna, tapi teridah ketutusan Lydia ibas erkiniteken. Ya ketika Paulus singgah ibas ingan i Filipi, maka ia kubas rumah pertoton kalak Yahudi jumpa ras melala kalak termasuk Lydia enda. Ikatakan pustaka Sibadia menyaksikan Lydia enda kalak si dahina erbinaga uis si merga. Ia kalak Junani si ersembah mandibata, tutus ersembah mandibata. Italangi Tuhan pusuhna. Maka Lydia enda metemui iundangna Paulus tading kubas rumahna, jana ia ipredikan ras isi jabuna. Erlajar kita arah Lydia. Lydia ibas ia erdahin tutus, ibas ia erbisnis tutus setia, tapi ia tetap ersetia ersembah mandibata. Dia memberi waktu untuk Tuhan. Ibrekenna waktu na guna ersembah mandibata, i tengah-tengah kesibukanna, i tengah-tengah pendahinna, i tengah-tengah kaipes ilakokenna tep-tep wari. Senina turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Warienda kata dibata ningatkan man banta. Belajar kita dari sosok seorang perempuan, Lydia. Dahikenna dahina alu tutus, tapi ersembah ia alu tutus. Erlajar kita arah Paulus sendiri. Paulus adalah pribadi seorang rasul yang betul-betul pekerja keras. Ya rasul dahinar bahan tenda, Rasul Paulus. Ikatakan nape akulah atikum bebani perpulungan. Kudahi kendahin kugla olah jadi beban menbandu. Paulus tetap setia, iba sendahi kendahinna, tapi tetap setia, iba sendahi kendahin kerasulenna, erberita si meriah. Bagai kita kerina, senina turang siku kelengi. Kai pedahinta dahikanlah, tapi olah banca kita, latutus ersembah mandibata.
Berikan waktu guna di bata. Berikan waktu ta guna ersembah man di bata. Si petelukan, si jadi renungan tawari enda, ngenanami ulih lati. Erdahin, pemerai di bata, makardahin dahikan tutus kara sembah, si petelukan nanamilah ulih ndu lati. Ibas pengkot pengerana 5 ayat 10 alun dai. Ikatakan nama kanina, sadahal sila terpisahkan ibas pendahin ngenanami ulih lati. Kegeluhan ta enda, katakan pengkotbah gendek. Maka ibas umur ta si gendek enda, olah sia-siakan waktu silit, tetap berdahin, tetap berbintuas, tapi nanami ulih talati. Lihat pernah sekalak bibi beruginting, ia asal jumpa kita dakam, kampuh nape, apa singgom rigat kada jarumina ulihi. Asal jumpa kita rusur kata kena latih kel geluhenda nina. Asal jumpa lalap nurikan perbebenna maka kepekan kadena pelalit. Adina pulung-pulung kencang rusur yang mengeluh. Aku kadeku pelulit, latih kel kuakap, panganku pelabolit. Tapi kencabi bindai ngadap mantuhan tandukai si terjadi. Igar-gari rumah nandai melala kel buni-bunina. Mas nape sada gantang, sada tumba. Sen nape melala tajade ba ibu nikenna. Tupung iyang geluh dengan latar nikmati nasitik pe. Lalap ngatakan, kai pelalit basaku. Aku hidup kekurangan. Kai pela cukup nakanku pekari lanai bobias. Tapi kencia mate tadingken na kerina ertanandai. Emas na sada gantang, anak na permenna menikmati. Biak kalak karo silengar kini teken, silengan andai Kristus. Lala batena pepulungna, maka kita dahin erbintuas syukurkan mebagai 5 anakku terpaksa 5 rukoku. Terpaksa ku tadingkan melala pagi rapudenda, sehingga kita tidak bisa menikmati hasil kita sendiri. Maka erdahin, tutusi, erbintuas, tapi nikmati, nanami. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk merasakan menikmati, nikmatilah apa yang menjadi hasil pekerjaan kita. Jadi selamat, ibas kita dahikan dahin tutus, ibas kuan-kuanan dahi kata kena adi dekahan kamedem musil mekam, makaulah dekahan medem, dahikanlah dahindu, tetaplah ersembah man Tuhan, olah kel pendahine erbanca kita larah dahi Tuhan, dengan nanamilah ulih pendahinta. Di batas si masu-masu, mari ras kita artoto. Bujur Bapa, katandu jadi gagah man kami. Kai pedahin kami tetap ngatakan bujur. Kai pedahin kami, lae ngolangi kami ersembah kukam. Iberikan kami waktu kami ersembah alututus. Dengan ajari kami, banci makaikan ulih pendahin kami, ulih latih kami, guna keperluan geluh kami, dengan banci kami nampati kalak si deban. Terpuji, termuliakan Bapa, pasu-pasu katandu enda. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Senina turang kekelangan ibas Tuhan ta Yesus Kristus, mari ras kita kerina tedis. Siakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinapalangit rasdoni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesas si badia, tubuh hidur sing udang-udang nari, si sio keliaman tergelar si Maria. Sing nanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, dipakukan ku kayu persilang, mate, cinari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi matenari, naki ku surga, perkundul nara kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana. Cenari reme ia pagi, ngeranakan singgulura singgo mate. Aku teman kesas si badia, canalik sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Go banci kampundul. Mari dage kita sikap ngendeskan persembahan taman Tuhan.
Kata di bata si jadi gagah man bantai basnekan persembahan ta. O senina-seninangku nginget perkuaati di bata simbelin. Sisah kena man banta, kupindo man bandu. Ndas kelaku landu man di bata saja selaku persembahan singgelu, rikutkan singana Athena. Sabab bagaimana arus nakam persembah man di bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Mari dage si pepulung persembahan ta si puji Tuhan, kitab Denden 343 ayat sada seh 2. Subas Tuhan hari, gejapkan kami tetap hari. Pas paksa-paksa geluh kami, yang tetap singgawari. Subas Tuhan hari, jadi pergagal demi kami. Pasu dage o Tuhan, persembahan kami anakmu, kaboka penenda matunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari dupi kami kelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Buat telit kami, oh Bapa, kejapkan kami keampunan, tanda ukur kami meriah, endaskan kami bandu Bapa, persembahan endah oh Bapa, deskan bunga cole merimna, persembahan ate dungena, bagela akam duo Bapa, pasu dage o Tuhan, persembahan kami anakmu, kaboka penenda matunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari dupe kami kelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Mari ertoto kita karena persembahan harus doa syafaat ertoto kita. Bapa sini surga, nggoindaskan kami persembahan kami man bandu. Igejapkan kami, kaipe pendahin kami ipasu-pasundu Bapa. Kaipe silakokan kami si moholi pasu-pasu Tuhan. Maka simpar rezeki sialokan kami. Dengan banci pe kami ngatakan bujur ku kam. Alokan persembahan kami pasu-pasu, pakaikan guna kemuliaan gelardu. Ertoto kami man bandu kerena anak-anak Tuhan. Jemaat GBKP secara umum, khususnya Jemaat GBKP Runggun Tiban Batam Indah. Bapa kamsi masuk kerina perpulungan do. Iba sendahi kendahina, berikan hikmat kebijaksanaan. Setia tutus ertanggung jawab mendahi kendahin. Pasu-pasu pe pendahin usaha silakokan kami. Rezeki simpar ibrekan do, cukup keperluan kami. Langin cape Bapa, banci pe kami jadi pasu-pasu menkalak si deban. Arah kinilitan kami, arah kebayakan kami, banci kami nampati kalak si lebih membutuhkan Bapa. Kamsi ngajari kami kerinana. Ertoto kami kukam Bapa, karena kerina perpulungan ni Tuhan, sing ikuti kebaktiin enda pasu-pasu berikan kesehatan. Pedauh kami bas sakit pinakit, pedauh kami bas marah bahaya nari. Ajari kami Bapa, guna tutus setia,
Ibas menjagai kegeluhan kami, ibas mendalani wari-wari kami, lid dengagia perbeben kami, virus COVID-19 enda, tapi ajari kami berhikmat, guna jagai kami, guna keselamatan kami, keselamatan kalak sideban, bahkan keselamatan doni enda. Anak-anak kami pendeskan kami kukam, orang tua kami turang senina kami, tetap itu perkuahatendu ijapa pearingan. Te kami Bapa, maka virus enda pe, pedas erlalu ibas doni enda nari. Kami banci dalani kegeluhan kami, sadar sidebanna bagi harusna, terpuji kampe arah kegeluhan kami. Ertotope kami man bandu Bapa, nangdangi kerina anak-anak Tuhan, singgonahkan bagian perpuluhanna. Epe pasu-pasundu, igajap kena keleng atendu simpar keleng ate. Ertoto kami nangdangi anak-anak Tuhan, sing rayakan ulang tahun perjabun, sada minggu kulebe enda. Epe pasu-pasundu Bapa, tambah umur na tambah hikmat kebijaksanaan. Tambah umur perjabun na tambah keleng atendu, sukacita di tengah-tengah jabuna. Bapa ertoto pe kami, kerina simot bagin, ibas pelayanan ibadah kami wari enda, baik kerina serayandu, pertua diaken, pemusik kami, song leader kami, tim multimedia IT, si banci pe guna ngelitkan ibadah enda, pasu-pasundu kami kerina Bapa, dahin pelayanan kami enda guna kemuliaan gelarnu saja. Endam pertoton syafaat kami, re kami kukam Bapa ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dageras kita kerina tedis. Si tutup kebaktinta indah, sekita kubahas perpadangan ta mandibata. Ingatlah maka kami tepa di bata, baba pasu-pasu arah pendahindu. Perpadan aku, oh Tuhan, kuduskan diriku, jadi pasu-pasu arah pendahinku. Manusia tepa di bata guna ngusahai, ras jagai kerina tinepa di bata. Perpadan aku, oh Tuhan, kuduskan diriku, jadi pasu-pasu mantrina tina pandu. Kupake wari-wari si brekendu, gelar ida dunienda pendahindu ibas pendahinku. Si pepaguhi perpadanan taman di bata rende kita, kitab Denden 256 ayat sadaras 2.
Nina Tuhan Yesus daging dahikanlah dahindu gundari ninta min karina ale ijina aku oh Tuhan suruhlah daging di bulan Simon peranin jana kita mesiranisa kala si deban pelanai suwi berbahan Yesus si madasa jalan tarani ninae banding-bandingan ngekabe Nina Tuhan Yesus daging dahikanlah dahindu gundari ninta min karina ale ijena aku oh Tuhan suruhlah daging. Mari toto kita bagi niajari Tuhan Yesus ninta ras-ras. Bapa kami sini surga, gelar doi perbadiamin, ralamin kini rajandu, selamin praten bebas donienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup bebas suari senda enda, alami salah kami, bagi alami kami salah kalah empak kami. Olamin kami bapa kam kubas percubaan, tapi olangilah kami nur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah dahi kala dahindu sebab di bata pe tetap berdahin ibas kam. Gelah kam git dengan ngasup dalankan singena Athena. Guna si alokan pasu-pasu dur di bata nari. Di bata singgin rilo kam kubas kemuliaan si rasa lala bibas Kristus. Ia jadikan kam serta tetap megagah dengan pagu. Ia ngasih mada kuasa serasa lalap. Amin.